Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I recorded this video dengan harapan video ini boleh membantu serba sedikit dalam memahami chapter correlation and regression ini. Okay, so saya start with part 1 lah, sedikit introduction dan juga apa itu correlation. So, bila kita cerita pasal correlation and regression, dia mesti involve lebih daripada satu variable. Boleh involve 2, boleh involve 5 dan lebih. Tapi in our syllabus, kita hanya fokus kepada relation ataupun yang involve 2 variable sahaja. This variable can be categorized kepada 2. Awak mungkin ada satu itu independent variable, yang satu lagi kita namakan sebagai dependent variable. So, apa maksud independent variable? Independent variable change or control by the researcher, always denoted by X and always berada di X-axis. Dependent variable pula always denoted by Y. And this dependent variable adalah variable whose value depends on or changes depends on independent variable. So, saya ada bagi contoh dekat bawah ni. The level of nicotine in human body dengan number of cigarette smoke per day. So, awak ada 2 variable. Level of nicotine dengan number of cigarette smoke. So, yang mana satu X, yang mana satu Y? Level of nicotine depends on berapa banyak sigaret awak hisap ke, atau number of cigarette depends on the level of nicotine. Of course, dalam contoh ini, level of nicotine dalam badan bergantung kepada berapa banyak rokok yang dihisap sehari. Level of nicotine bergantung, depends. That's why dia Y, dependent variable. Because it depends on the number of cigarette smoke. That's why number of cigarette smoke ini adalah awak punya X. Saya bagi another example here. Hours of revision done dengan statistics result. Your result depends on your hours of revision ke, atau hours of revision depends on your result? Mestilah awak punya result bergantung kepada macam mana awak study. That's why dekat sini awak punya hours of revision done is X and your statistics result Y, sebab statistics result depends on. So, dekat first point tadi dia kata sometimes 2 variable are found to be related to each other. So, related macam mana? Okay. A change in one variable might cause another variable to change. An increase in the number of cigarette smoke per day may cause the level of nicotine in human body to increase. Awak tengok dekat sini, lagi banyak hisap, lagi tinggi nikotin. Increase, increase. Apa maksud kalau increase, increase? So, when an increase in one variable causes another variable to increase, this relationship kita namakan sebagai positive linear relationship. Tapi kalau an increase in one variable causes another variable to decrease, this kind of variable kita namakan sebagai negative relationship. Okay? So, dekat sini saya bezakan
apa maksud correlation, apa maksud regression. Okay, dia tak sama tapi related. Correlation analysis is a statistical method used to measure the strength of a relationship. Kalau you notice dekat sini, saya highlightkan correlation untuk measure strength. Untuk tengok positif ke negatif. Untuk tengok kuat ke tak kuat hubungan ni. You kata level of nicotine dengan number of cigarette smoke ada relationship. Relationship dia positif ke negatif? Relationship tu a very strong relationship ke a very weak relationship? Itu correlation analysis. But once you dah conclude yang dia ada relationship, then kita boleh proceed dengan regression analysis. Regression analysis tu apa? Regression analysis is used to obtain an equation relating the two variable. So, tadi awak kata number of cigarette smoke dengan level of nicotine ada relationship. Ada positive relationship. Increase. So, relationship tu macam mana? Relationship tu contoh. Saya bagi Y sama dengan 2X. Y ni level of nicotine. X ini number of cigarette smoke. Dia ada relationship dia macam ni. Kalau hisap rokok tu sebatang, level of nicotine 2. Kalau hisap rokok 10 batang, level of nicotine 20 contohnya. So, regression ini adalah proses nak cari equation. So, bila kata ada relationship dia Y sama dengan 2X. Macam mana awak dapat Y sama dengan 2X? Ini nama dia regression. Okay? So, kita sambung relationship, correlation dulu. Okay, untuk chapter ni, untuk part ni kita tengok correlation dulu. So, cara yang paling mudah untuk tengok relationship between two variable, okay, is by plotting a scatter diagram. Scatter diagram can be used to determine the existence of a linear relationship between two variables. So, kalau awak tengok dekat sini, scatter diagram ni, okay, dia sebenarnya a very simple graph je. Bila you lukis scatter diagram, you ada dua axis. This is your x-axis. This is your y-axis. Okay. You nak tengok relationship between hours of revision dengan statistics GPA. GPA depends on number of revision ke number of revision depends on GPA. So tadi dah contoh dah bagi. So your GPA depends on hours of revision. GPA depends on Y. Hours of revision X. That's why statistics GPA dekat Y-axis, hours of revision dekat X-axis. And you tengok dekat sini, apabila X bertambah, Y makin bertambah. You tengok dekat sini, nampak lebih kurang macam tu. A positive linear relationship is an increase in the hour spent doing revision also increase the statistics GPA. As compared to the second example yang saya bagi dekat sini, relationship between price per kilogram dengan sales. Lagi murah, lagi banyak jualan ke? Jualan lagi banyak. Salah. Okay. Maksud saya adalah sales awak ni bergantung kepada harga ke harga bergantung kepada sales. Okay. So, mestilah
sales bergantung kepada harga. Lagi murah lagi banyak jual, lagi mahal orang tak beli. Okay, so since sales bergantung kepada price, price ni X, sales ni Y. Okay, bila lukis scatter diagram, pastikan you label your axis betul-betul. Ada title, jangan lupa. Okay, and you tengok dekat sini, relationship dia berbeza dengan yang tadi. Apabila X bertambah, Y tu makin lama makin turun. So kalau macam ni, kita namakan dia sebagai negative relationship. So ada beberapa example lagi yang awak boleh tengok dalam buku lah. Okay, so boleh refer dalam buku manual awak, page 73 dan 74. Dia ada tunjuk pada awak beberapa lagi jenis scatter plot. And please make sure that awak tahu macam mana nak draw a scatter plot, because sometimes dia tanya. So sekarang ni baru kita tengok correlation analysis. And in this analysis, we are going to use Pearson product moment correlation coefficient. Okay, so in order to measure whether the two variables related to one another or not, and to determine the strength of the relationship, kita kena determine correlation coefficient. Okay, one method to measure the strength of the relationship is by using Pearson product moment correlation coefficient. So dalam correlation analysis, nak tengok sama ada relationship ke tidak, positif ke negatif, a very strong relationship ke ataupun a very weak relationship, kita pakai product moment correlation coefficient. This is the only method yang you belajar. So dalam exam pasti keluar. And correlation coefficient ini notationnya R. Nilai R tak boleh lebih kecil daripada negative 1, and it cannot be more than positive 1. Awak kira R dapat 10, confirm salah. Awak kira R dapat negative 5, confirm salah. Awak punya R must between negative 1 to 1. And the magnitude of R describe the strength. Lagi besar nilai R ini, kalau 1 means strength dia lagi kuat daripada 0.5. Okay, so magnitude of R describe the strength. And simbol ini, positive, negative ini describe the relation direction. Positive relationship, awak dapat correlation coefficient negative, bermaksud relationship itu adalah negative relationship. So the formula to find Pearson product moment correlation coefficient will be given to you dalam exam. Okay, sama ada this one or this one, or maknanya mana-mana pun nak pakai pun boleh, sama sahaja. But I personally pakai the first formula ini. So R ni apa? R ini adalah your correlation coefficient, and ini number of paired observation. Apa maksud paired observation? Sebab di awal chapter tadi saya kata it involve dua variable. Dia mesti sepasang. Dia mesti XY. That's why saya tulis kat sini, and itu adalah bilangan pasangan. X independent variable, Y dependent variable. So kalau awak tengok dekat dalam formula ni, dia ada summation of XY, summation of X. So untuk selesaikan ataupun untuk calculate your R, cara paling mudah adalah cari semua ni lah. So kita tengok contoh terus. Oh sorry, sebelum tu, okay, these are the magnitude. Tadi di awal tadi saya kata R ini nilainya tak boleh lebih daripada 1, tidak boleh kurang daripada negatif 1. So magnitude dia inilah daripada positif sampai negatif 1. Tapi setiap satu ini dia boleh bagi you definition yang berbeza sedikit. Tadi di awal tadi saya kata positif bermaksud positive relationship. Kalau awak dapat R tu positive 1,
okay, you boleh conclude dua variable tu ada perfect positive relationship. Kenapa positif? Sebab dia simbolnya positif. Tapi kalau awak dapat nilai tu di antara 0.75 hingga kurang daripada 1, positive sign, tetap positive relationship, tetapi dia tak perfect. But still a very strong positive relationship. Less than that, fairly strong, positive. If kurang daripada 0.5, then dia ada relationship yang very weak. Okay, and this magnitude sebenarnya applicable to negative. Cuma simbol tu berbeza, bermaksud direction dia berbeza lah. Kalau tadi positive 1, perfect positive, sekarang negative 1, perfect negative. Kalau tadi strong positive, di sini sebab simbolnya negatif, strong negative. Dan seterusnya. Tapi if you dapat R sama dengan kosong, apa maksud dia? There is no linear relationship between X and Y. Awak konon-konon nak tengok relationship between saiz kasut dengan saiz tangan contohnya. Tak ada relationship. Dapat R sama dengan kosong, tak ada relationship lah. Contoh saya tak tahu nak bagi contoh apa, saya bagi contoh merepek, sorry. Okay, so kita tengok example. So in this example, okay, table 3.1 shows the interest rate for a car loan and the average number of customers who apply for the loan in a month. So dia minta awak determine the association, the relationship. Itu semua bawa maksud yang sama. Dia nak suruh awak cari R. And in this chapter, nak cari R pakai Pearson product moment, correlation, coefficient. But setiap kali awak nak cari relationship, benda pertama yang awak perlu buat adalah determine dulu yang mana independent, yang mana dependent. Ini paling penting sekali lah. Okay. Unless kalau you tak boleh nak bezakan, ada ketikanya dia bagi awak soalan itu tak boleh nak tengok yang mana satu dependent, yang mana satu independent. Dia bagi markah statistik dengan markah matematik. Dan tak apalah, you boleh pakai yang mana-mana. Tapi if possible, tolong cuba determine dulu. Ada relationship tak between X dengan determine dulu yang mana X, yang mana Y. So dalam contoh ini, interest rate dengan number of applicants. Okay, number of applicants ini bergantung kepada interest rate ke? Interest rate bergantung kepada number of applicants. So generally, lagi rendah, lagi ramai yang orang apply. So that's why interest rate X, number of applicants Y. Kenapa? Because number of applicants depends on your interest rate. Alright? So kalau disuruh cari association, pakai R. So nak pakai R, you kena apply formula tadi. Nak apply formula tadi, saya bagi tahu, suruh cari dulu summation of X, summation of Y, X squared, Y squared, and summation of XY. So yang ini awak dah familiar. Y and X ini adalah data ataupun variable yang dibagi tadi, value for each pair. Ni maksud saya pasangan X6, Y80. Okay, so you ada berapa pasang dekat sini? Kita ada 12 pairs. X square adalah kuasa 2 kan nilai X, Y squared kuasa 2 nilai Y, XY adalah X darab Y. Cari semua ni, dapatkan summations. Dah dapat summation, substitute the value obtained in the formula. Masukkan saja dalam formula, dapatkan nilai R. So dalam contoh ini, R awak negatif. R negatif maksudnya dia ada negative relationship. 0.986. Kalau awak tengok dekat previous table, 0.75 hingga less than 1 maksudnya very strong. So kita boleh interpret R kita
there is a very strong negative linear relationship between interest rate and number of applicants. Bila you nak bagi satu-satu conclusion ataupun interpretation of R, tolong pastikan ada 3 benda ni. Awak bagi tahu strength dia. Okey. Okey. Awak bagi tahu strength. Awak bagi tahu direction. And awak bagi tahu between apa dengan apa. So that's all untuk the first part of correlation and regression. Kita dah tengok apa itu correlation, okay, and macam mana nak determine the strength of a relationship between two variables. So saya akan continue with the second part later. And thank you. So if you have any question, boleh tag saya atau boleh komen di Google Classroom. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.